assalamu alaikum tamara talbiza gom da koy mun taron kiraran zarmci ni ga albahare kirgu su kon to nan di arando albahar gina dai irsu karan sai kala haddu zati sanda bino ya inga no dai satakan gungu bongare kan signe RGO a gamo do hare kan boyi ko ingai margan kan kwantara mane labari sambu koy nan banda ka kai na manai ne ya ira a fode ni bo margana o mana ai kan maga sai irna hunkunu zaro ka zama ircalai furta je wa ga sai ne ka zama furta je kan goga chau didu ingai wana diploma kim dugu bai mangani go koy choyon fodu mani himgate zama hunkunu bai kunno ga bai asibai kulse tugare kan so furta je di chau didu ingai diploma nan ki koy ga continue wannan problem choyon woki gite gini wani suban yan wodu zaman boren goni kan dini suban yan wote amma ha gundai ya dinga haikan maga su hunkunu juro irkan da hannu imdugi fahamandi jika waidulura imdugi bai wo fono ihim gihim koyte choyin fodumani him koyte zan boren gon kan choyin wote amma di man shuwa hannate subane hannate di ko gine haya fudi sai cara kaliman choyin ya di mana hanu ka sala bare rais karan sai kala irin ne balzi yan kan igba in barbarandi balzi yan wone balzi yan no kan igugate kurai da cara game kan ganan gai mu do hare kambo a fokulu alzanai fondera a fokulun do hare kambo dai imu farha imite misu woni kan ganan imu kyaddi woni mo a gamar sine fondan yak fo sintarai fonda gabandi hanna dum woni kurai furtage da kyar game wani balzi koi ngai kan dai fondo woni ya han ho ka son dai di ko gla sabu gerfo hare kadai nyenye mai kwara college famai kalodira ngono ikoy gati bi lahadi zari ikoy go fondo non feri godi ikoy gati kangana ido hare kambo sol lay fondara a fokulin do hare kamba mingi himmada i hanna dum woni kangana miso ne muka susan na matkaga iga barada ira fu famando ne sola o dai kango gite kuna sol no kan ir sintin manche hinni bereino ir jama bereino kan ir nate ir go goro chargamara ka sawara kidi zari kan irga sambu irin doka te irin zari bo sole irin mate me irko man doka tabbatan da amce zarai din zama borakan ma irdan tournoi rakanci honorable kariyo a gonariyan après kan anin programme so min se no ngono ir la sab programme bon ngono ir sambu utandora a jirboran kicin da hakka irin ne irma tournoi sintin hanadin irgi milikan haniz hinkan da kyargamara équipe au kan ko kcerdi tournoi ko kiban hala écologue sintin donc wodi ne ci han kan nan in tournoi wo sola équipe wo cindi inka kayango commune 3 zama ir sambu commune 3 ir député kan ma ir dan aga ir commune 3 député no équipe bo bien so bay kirci ir ne ise wallahi kalima la nan irse lokucho agudun gurai ir mine ir sambu équipe wai cindi wala équipe waran kicin da taki zama asinnan irsin da lokaci kan ganan équipe din kulma imu gurjai kalirim ka finalo ga lokacin ga candi gumo wadin seno irna ga équipe wacin dinka ce yan wada kan ai gite sintin yare excellent irba bai dirnya ngai sai imsa sport bal kariyan wo danga ngu bumbo agzanka no berai imsimil kan da zanku go ko ka bal kar danga go ko fulari yamirano imdi inga izai sai im koy ka bal kariyan o gnan zankai isudu lokaci kan go furo har yami o kan son bore go gidi zamso zankai di fatu hundaira hay kunni istakalin ka gor fadaira di ka gor fadaira hay kunno istakal shisha hanyan da har yami din donc wodi no irsiba irga ba hankan zankai kan wat kuli go ga hayadin te nguno aseno irne dirni tournoi te nanguno kanga jama margu zankai isudu lokaci kanga nan im koy ba kuroira sankima har yami dinti irga ba ira hayraimo imdi irse im zankai yamar yan hanno kanga nan zamazan ko mancin inga hinno ga idike irkul wonno irkul sannai no zankai idike irga tayir wonai ngai mo imirga ya harai im zankai encourager im balo kar im zankai encourager im chaw ya di mono ger fara irga bai dai sannan matkate do ne alwatu kulu sannan man sankin kai dia alwato no ya irga bai kin foyi do hare kan bodai su bai dinka fatta
su bai farmojin fandara alwati kalwati walir ne lahaji zari kulu iko gingai habuyante habuyan mojin fandara ina han ina gindidan irhang sinaiga nan kan gai modo hare kan boye nin gai gogi ne sambi ko gi garin gai gora misno kan ga baka siknai mismono kai igugujin dan labi zai kultala to ga burkulkan ni kan bato ni ginda bandaro ga mukan daga sinai wo kulkan wudum wonno donuru wonno da sakuno ne kande da labuno ne kande ga sidai dai ni gaba inga kande fondo woni raborai borai kan go sata kongo woni jine gin funaira afo anin no fa mai beri sandaya abo farga gusiyan gono sobo zai koine sobo halatu nan kan isinga dagu koine kalma safar ya dinga kali adden so kulkan gonda anniya makandar sai adda kan ga sobo beri insha Allah wadin dai no gonda a wani bukata da latirito ko ne dai ikanda e maso bai ga goida ilwan ni maraka no zama ni bi ai goni kale guru gubanda sato gano latirito ko ikanda ana munnan kan isi goida ko te fo goni ko za ikanda insha Allah i goida matukan jama'a ba hunkuna irko tala maso raba bande irwo gaksine gogine bukata no irsi latiriti adda zama son sobo zai asinga far azai inga dai no irwana bukata dai imakan dirsi goyi ne wani irga jama'a buriye barkulkan goye mai za irka nango asihima da ina dai barkulka koyo zarfa lankari goyo gaban me amman jama'a sika irga ke irgin dan burai maka ga goyi hisibilillahi irkul nango no wokan go nango irmana bi sabadala irkoi gabara na dinga harita irbun bo irgo fandaga imane rigini insha Allah irga ginda dan ya mai burai imaka da himma irma duga sabo kaza man sankine zama man sankine wa zama hayo gono gisama a gwanda kage da a beri da abir wala anini irsini ga hayo agoyo ya danga imaka za son wa kan e bani no son to ma da lagak sina kan bore kai yango misu woni gin kan de irsene ya duniya hanan hoka son dai gelfo harai dai di ko gila sabu gon sai esse habo albar bere no ya sai esse sata mun cikal satuno kan gal bahare hauzo sato woni gin funan gai mo do harai kan bo habo kan bisrai mani nan banda ba kai ni margana din fandara margana kiki te handu ko ga sintin habo kan bisra ma ne ya irma hangani rafos margamo kirgite handu kan sai france cin ga gine session ordinaire ngono to bora kan go irgine kan sai gine president france cin ga kan sanno sambu ane akande irbin hasaro kan haredin teni zai labora da ne wo mwalika so iri chali journaliste ni kan yanjanga ya lo maro kan go ko di fawodi maga ana irin ya mar ko kulu taziya to nandi iboredo to sanni zakar ko ngwa batu sanni zuguno sentina de marga kan tan sarando kan sai gine juye awan tira kan sai abarbata tira kan da gan gune ce dice kidi fonden kirgisa kudu ko yaddenda in kan ta mo no labari da goye kante margin ka gamara in zanta ne wal kaso ina kunda hin ka gisi afo kunnin goyote afara ma france kin ga ina ci comme ay kunda fono kanga goye de telle ngo da goye journaliste minge go tambo kan sai gine cv de cahier de charges accès qui table publicité boray din kunda wodna ne goyote goyodi mo kanda margado im difond ki sambase kunda in kanta mo ngumo ka éthique de ontologie et carte de presse danga kul kanga na labar no yanga miniti amu boring e da carte aran wan carte ki gnoran senge no ga go da imin sola tem konda margado im difond ki sambase igu anta question diverse dang sannizi no kay mandantir bon amma ya marko kul da gon sanna gan tonan di batoro im difond ki sambase ya dubo na hanu ka san labarin rais kakala labaru bere zaru kai duniya fi asul matara hausiki na salan yabon sari hausiki na irga bai kan dunya labaira igai kigo ga salam iga ba mo bore kan ga salam bore yango ni ga chawu imma salamu bore yango gono tubu no bore yango nam no nga kande fondo ne ra hanu ka son zaro ba funan je fondara ne nya mai kware galludun karai mun bore nan banda ba fur bore kan yanga na goy da miso ne ido hare kan bi ne ga har kokar kutte ga zari woni ba funan je nan kan dai ido hare kan bo dai ikoi ga tire kan ya ihantun hauski ne gadin ikoi gani ka tare wa kayan signe exposition no ya ga chabbore se kan ga nan bore inga ido hare kan bo zan bore yango ne kai me ci no bo iga hantum iga chawmo matka ga himanda matkan nigin sanno te ya ci ne ya dinno ni ga chawda inga kan dirang sinai fa kare da madam kajigetu champiano hanka to nan dirdo ne ni bai haikar no inir burinye an dunya wo warka gabani dai no girke
wadin bonno kagin yir burnye koi ne radio borai da tele borai ai boryanno kun kuna ai gogi sabu wadin bonno ai ka dai dinai dai boryan ige bokan ige dinai e makai maji haya bori irgo gan wari irko ga irko mun da hayo gina yan aran gabai irkan da albasal gina irkan da haini gina irkan da hamu gina irkan da he har gobe kul irkan da wakan irga barbare ige no irkan da o irgo wari irko ga hali no koi ne haya ba be riga tonton masha Allah ko pin ke baye su mun san kin banin da lafiya da harin kan manjinga wai bare kan yan gondin ga gine kan yayi ga barbarin gai mo do hare kan boy mun nan banda misara assalamu alaikum lakal da surtan gon kon tambara tal bizazar kin galba hare kir su kon to nan da ran do hangani mene ya irin ware ya ne ko ya ko kiman ta kan su barfo ware amirto su balwat san mun san kin mu da fo to nan da ran do inda ya hangsi ne kai yan kan gai kam ga sinar bare to ran do kam kicir kan bara inno ga naran sai irin kan cino bano kan mas